الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن. الحمد لله الذي أرسل إلينا سيد الأنام. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة الدنيوية والأخروية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Sini teman-teman lebihkan, sila surang melebihkan jamaah Jumat yang kiri masiri Allah Subhanahu wa taala. Pada loni mai hari pataraka sitandra asukuru katta. Weto parupai matau tak lori Allah Subhanahu wa taala. Nasi bawe pakade isinin napas suronna. Andengin niniri wisininna anu nape sangkangi Allah Subhanahu wa taala. Makoto parupai mang dan alfi massalawat andrengi mapas salamat lori alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kena utus Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, sebagai pamase lori sininna alangi yang ketiroti laleng sarekom manginato salamat di lebok ni yelina sinampe kueto paromati salamat kiri asuri mundinna Allah taala wan wa akhirat wan wa mandanungi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Jamaah Jumat rahimakumullah, rilalanna iya watu mabarakae kuminasa karitu male palli sakatoba yang hari itu saja judul keutamaan bergembira terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alabiranna tomarannu tomario lauri alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narampe Allah Subhanahu wa taala rilalanna akoram malbi'e pada Tuhan ki orang pengki denre, yaitu tepatnya di dalam surah Yunus ayat ke-58. Kadai Allah taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Betulna qul, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi, dengan anugerah Allah, dengan pemberian Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, dengan itu hendaklah mereka bergembira. Jadi rilalanna iwe ayae nasuru ki Allah taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergembira, untuk senang dengan anugerah Allah, dengan pemberian Allah, dengan rahmat Allah.
Sementara hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada anugerah Allah, tidak ada pemberian Allah, tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melebihi dilahirkannya atau diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papole riwe ayae napahangnya andre gurutta maka dah bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergembira dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmat yang terbesar, yang merupakan anugerah yang terbesar. Itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, narimakon naro di dalam bulan Rabiul Awal kemarin, mayoritas umat Islam di seluruh dunia, di masjid-masjid, di musalla-musalla, di pondok-pondok pesantren, mereka merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadakan sebuah acara yang di dalamnya ada pengajian, ada ceramah, di dalamnya ada sedekah, di dalamnya ada pembacaan ayat suci Al-Qur'an, di dalamnya ada silaturahim. Lalu kemudian mereka menamai itu dengan perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara betuanna iro acara ieu itu untuk mengekspresikan kegembiraan kita terhadap lahirnya, terhadap wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mamaulud magi to mamaulud di antara tujuannya yaitu untuk mapitangi makada engkaki seisa to mario to marennu nasaba riyajanna nasaba riudusuna alimalabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sementara bergembira dengan dilahirkannya Nabi Muhammad, Mario ki nasabah ijajanna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan sesuatu yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Riolo engkasit dito kafire ritallae Abu Lahab, orang yang sepanjang hidupnya kafir ingkar kepada Allah, silampe umuruna dek nang kana matappe rifong Allah taala, silampe umuruna dek nang kana matappe lauri alim malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan na halangi si mata na berdiri, si mata na ganggu alim malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia mati dalam keadaan kafir yurdin Abu Lahab. Nayaki nasabari pura mario cinampe nasaba ajajinganna alim malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rimun rimatena ritungke asona seneng, yang mana hari Senin itu merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan diskon adab iringengi wifacalan narifumullah subhanahu wa ta'ala nasawa magai urai mario cinampe riwattunna rijajiang anaurena yanaritu pangulutta yadega nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yaro Abu Lahab mapodorani ambokna nabita, mapodorani pangulutta Abdullah. Yaro nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata abuhu wa huwa fi batni ummihi. Yaro nabita okkomu firil latampu na indokna namate na ambokna yanardu pangulutta Abdullah. Ya, sekitar 20 itampuna nabita namate ambokna. Ya, sehingga yaro denre Abu Lahab dia mengutus budak perempuannya yang bernama Thuwaibah untuk menemani adik iparnya yanaritu fangulutta Aminah yang pada waktu itu sedang mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini teman-teman lebih ke hadir rimun rijajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarodinre atamakundaina Abu Lahab ritallai Thuwaibah, dia datang kepada Abu Lahab, kepada tuannya, untuk memberitakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia puang jadi ni anakna Fadaranita, jadi ni anakna Abdullah warohani. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
onroran nunna Abu Lahab riwattu neng kalinga aja barita aja jaya aja jengenna anorena yanartu anakna fodolanena, maka seketika itu napasi pulung manengi bali bolana, napasi pulung manengi keluargana, napasi pulung manengi sahabatna. Lalu kemudian ketika orang-orang itu berkumpul, Suwaibah yang merupakan budak perempuannya tadi yang datang memberitakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika itu dimerdekakan sebagai tanra riuran nunnah nasabah jajiwi anorena, dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaro bawa cinampo rimun dero de nanang kana maranu Abu Lahab de nanang kana manyamo kuna bitta yaro bawa cinampo ina manyameng inar tuwatuna di jajan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nana sabari pure Mario cinampo riwatuna di jajan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia adalah orang kafir. Barakakna marioi nasabah dijajanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tungke asona seneng yang merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan diskon azab iringengiwi facalanna ripongullah subhanahu wa taala. Pada tuha narampewe andre gurutta al Imam Ibnu Hajar di dalamna kitab Fathul Bari anna Abbas qol majabuna nas Abbas yanartu fodaranina Abu Lahab mapodaran tu famulutta Abdullah ambuna Nabi tak narampe lamma mata Abu Lahab riwattu rimun rimatena nasang Abu Lahab ra'aituhu fi manami ba'da haulin fi syarri halin. Si tahun nasr rimun rimatena Abu Lahab uwitai rilalan mimpiku, saya melihat di dalam mimpiku Abu Lahab dalam keadaan disiksa disesai nita pangulut Abbas tidak lepatin runah, maka dari Abu Lahab rilalan nipinna pangulut Abbas ma laqitu ba'dakum rahah rimun rina semateku, si tahun ni rimun rimateku saya belum pernah mendapatkan jedah dari siksa. De nengkana senafat pesau ka icallah, saya senantiasa disiksa dan disiksa. Illa annal adaba yukhaffafu anni kulla yaumil itsnain. Ya mirobawan nasang pangulutta yimur nasang Abu Lahab lelana ni pinna pangulutta Abbas narik pofoli nasang asona seneng takapoy asona seneng yukhaffafu anni al adab riringengiwi pacallahu. Narampe anda gurutta mengomentari riwayat ini, maka dia anda gurutta wa dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarna sabaranna nasabak majapunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulida yaumal itsnain rijajangi ri as-sona seneng wa kanat Suwaibatu basyarat Aba Lahabin bimaulidihi na yadonar as-sona seneng natakappo Suwaibah atau makundaina Abu Lahab datang memberikan berita gembira terhadap kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ataqaha, lalu kemudian Abu Lahab memerdekakannya. Ya, jadi nasabari pura Mario marennu napa merdekai atana nasabari aja jingan Nabi dalam hal ini kemanakannya yenor nasabari iringengiwi pacalan dari Allah Ta'ala. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan setiap hari Senin Abu Lahab diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iweringi enung nasabak barakakna marioi nasabak aja jingan Nabi ta kangkan nama kadai anda gurutta Al-Imam Syamsuddin Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi di dalam sebuah syairnya, idza kana hadza kafiran ya adammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada. Nareko iro naseng Abu Lahab to kafir ero ya silampe umuruna dek nang kana matappa rifong Allah Taala, silampe umuruna dek nang kana matappa lori Nabi ta. Bahkan sebelum ia mati telah turun sebuah surah yang berkenaan dengan keburukan Abu Lahab. Tumapakurna sejana ata annahu fi yaumil itsnain daiman. Nayakia narampe rilalana sedi riwayat bahwa setiap hari Senin selamanya yukhaffaf anhu lisururi bi ahmada, diringankan adab baginya karena pernah bergembira sesaat terhadap kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi, lalu bagaimana dengan seorang hamba
bitula umrihi, yang sepanjang hidupnya, bi ahmada masrura, bergembira dengan Nabi Muhammad, wa mata muwahhida, dan ia mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Betuanna ada sedangkan nasa iro Abu Lahab iro kafir cinampe ni Mario nasabak rijana Nabi tak dia mendapatkan manfaat maga faharunaseng si dia to matepe yang sepanjang hidupnya bergembira dengan Nabi Muhammad, minimal tacica si taung ya pitang ni tanda renuta loka kunabita dengan merayakan peringatan Maulid Nabi, maga faharup aga fallebiren. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita nikmat yang lebih besar lagi, hadirin. Oleh karena itu, hadirin karim Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadikan diri kita ini sebagai orang-orang yang bergembira dengan Nabi Muhammad, dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ku carana ipahadir iro renwelo nabita, di antaranya yang pertama yanaritu kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musti isa panabita. Nasabah engka adanna peribahasa Arab makada la hubba illa ba'da ma'rifah, tak kenal maka tak cinta. Makotoniro untuk patompo ipapuji dari alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengenal beliau baik dengan mendengarkan kisah-kisah atau ceramah-ceramah yang menerangkan tentang kepribadian atau akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau. Ifamega salawat talor Nabi ta untuk patompoi yero papojita lauri alim alabina Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak naram peto andre guru ta makada man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, barang siapa yang mencintai sesuatu dia senantiasa akan menyebut sesuatu yang dicintainya itu. Wa man ahabba syai'in wa man aktsara min dzikri syai'in, dan barang siapa yang banyak menyebut-nyebut sesuatu ahabbahu, maka ujung-ujungnya dia akan mencintainya. Makotoniro tapaguraki anda guru tak narekomelo kimapoji lor Nabi ta, kita biasakan diri kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, carana untuk patompo ifapuji lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka hubba nabiyyik, ya Allah, saya memohon kepada Engkau berikanlah kecintaan di dalam hati saya kepada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.